शिक्षक जदि बईरी साजिब ताहले जड़े छात्री गुहारी करिब काहाकू जीव कुआड़े व्यवस्था सह लड़ई करी करी सौम्याश्री शेष निश्वास त्याग करिसेंती। सौम्याश्री कथा कहार कान पड़ानी शेष को से आत्महत्या भली चरम निष्पत्ति नेले आउ प्राण हराइले। आज तांको न्याय देवाई रास्ता घाटरे प्रोटेस्ट चली आंदोलन चली सौम्याश्री को सबुठी न्याय दाबी होतेबले से बंची थे गुहारी प्रशासन कान व्यवस्था कान पड़ नाला किंतु एबे से मला परे तांकोपाई सबुठी सोशल मीडिया ठू आरंभ करी रास्ता घाटरे प्रोटेस्ट होची न्याय भिक्षा होची। ए कहानी ए कथा ए घटना केवल जड़े सौम्याश्री नुह आम समाज रे आम शिक्षा व्यवस्था रे प्रतिटी विद्यालय रे प्रतिटी महाविद्यालय रे एमिति लक्ष लक्ष सौम्याश्री चलुछंती पाठ पढ़ा स्वप्न देखुछंती घरू गोड़ काढ़ी स्कूल को जाउछंती विद्यालय को जाउछंती कॉलेज को जाउछंती आखिरे आखिए स्वप्न नहीं पाठ पढ़े मनीष हे। तेबे एठी प्रश्न से माने निजकू सुरक्षित मणि पारिबे तो सौम्याश्री घटना जहाँ है तांकु नहीं एबे प्रतिटी झीओं प्रतिटी छात्री मनरे प्रश्न आसुची आसवा भी स्वाभाविक। आमे घरू बाहर को गले स्कूल को गले पाठ पढ़ा को गले आम बापा माँ अचिंतारे रही पारिबे तो आमे घरू बाहर को गले सुरक्षित घर को फेरी पारिबा तो ए प्रश्न सौम्याश्री भली अनेक झीओं मनरे एबे भी उंकी मारुथुबो। एहारी भितरे आम संस्था को आम न्यूज को जड़े नवम श्रेणी छात्री जहाँ घर संबलपुर तांकर एक चिट्ठी आसी जो चिट्ठी से मुख्यमंत्री उद्देश्य रे लिखिछंती एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को पठाई। प्रथमे मु पढ़ी नेबी नवम श्रेणी छात्री से चिट्ठी। ए चिट्ठी लिखिछंती संबलपुर बासिंदा नवम श्रेणी रे पाठ पढ़ुवा आद्याश्री प्रियदर्शिनी राउत से लिखिछंती मुख्यमंत्री उद्देश्य रे सम्मानीय महाशय भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करिवे। मु कुमारी आद्याशा प्रियदर्शिनी राउत ग्राम उड़ानाली नाकटी देउल संबलपुर जिलार बासिंदा और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नवम श्रेणी छात्री अटे। मु खबर कागज और टीवी संवाद द्वारा जानिबाकु पाइली मो बड़ भौणी तुल्य सौम्याश्री दुर्भाग्यजनक मृत्यु घटना तांकर आत्महत्या जनित मृत्यु मते भारी व्यथित कला। समस्त घटना मु मो बापा माँ ठारू अवगत हवा परे चिंता कली मु और मो परी लक्ष लक्ष छात्री आम राज्य रे निरापद रे शिक्षा लाभ करि परिबे तो आम स्कूल कॉलेज गले आम पितामाता अचिंतारे रही पारिबे कि समस्ते निरापद रे शिक्षा लाभ करिबा दरकार। मु भविष्यत रे एलएलएम करी जने विचार विभागीय मैजिस्ट्रेट हेबार लक्ष्य रखिछि किंतु सौम्याश्री भौणी घटना निश्चिंत भाव में मो परी अगणित छात्री और तांको परिवार वर्ग को आंदोलित करुथिबो। जदि शिक्षार मंदिर रे एपरी घटना घटुथिबो ताहले आमे माने किपरि निर्भय रे शिक्षा लाभ करि परिबु और भविष्यत रे एक सुनागरिक होई परिबु। दोषी को निश्चित आईन दंड देबो किंतु सौम्याश्री भौणी आउ कोन फेरिबे। आपण को मोर विनीत अनुरोध मो परी छात्री मानक शिक्षा मंदिर रे किपरि सुरक्षा दिया जाई परिबो और शिक्षा मंदिर गुरु माने जेपरी पूज्यर सम्मान पाइबे से दिगरे उचित पदक्षेप नेबाकू मोर विनम्र निवेदन। भूमिष्ठ प्रणाम सह आद्याशा राउत। मैडम आपन शुभ ना? मो ना रश्मिता राउत। आपन को झियो नवम श्रेणी रे पाठ पढुछंती ठीक अछि? आज्ञा आमे देखिलु आम पाखु किते चिट्ठी हस्तगत होईछि कुमारी आद्याशा प्रियदर्शिनी राउत को नाँ रे सी मुख्यमंत्री उद्देश्य रे एक चिट्ठी लिखिछंती सौम्याश्री घटना को नहीं जे से भयभीत अछंती स्कूल को जीवाकू घरू बाहरिबा को ए विषय आपनकर मत कोन? चिट्ठी मुख्यमंत्री पाखे पहुंचलानी कि? आज्ञा आज्ञा हाँ आमे मेल आउ डाको जोगे मुख्यमंत्री को पाखकू चिट्ठी पठै सारलु। आज्ञा देखंतु से दिन सी भी टिके न्यूज देखे पाठ पढ़िबा सहित से न्यूज देखे
ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମରିବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଯୋଉ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ସେ ଦେଖିଲା ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ ତାର ଯୋଉ ବାଇଟ୍ ଗୁଡା ଦେଖେଇଲା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦ ଟା କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିକି ତା ବାପାକୁ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ସକାଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଲା ଯେ ମା ଏଟା କଣ ଏ ଦିଦି କେମିତି କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ମତେ ବୁଝା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି ଯେ ସିଏ ଏମିତି ପଢୁଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ଆଉ ବିଇଡି କରୁଥିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଇଡି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 20 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଆଉ ସିଏ ଏମିତି କିଛିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଏଚଓଡିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଲା। ତାକୁ କହିଲା ପରେ ସିଏ ମୁଁ ମାନେ ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ କହିଲା ଯେ ମା ମୁଁ ଯାଇକି ଯୋଉ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଓଜେଏସ୍ ଦବ ଏଲଏଲଏମ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲ କରିବ ମଧୁସୂଦନ ଲ କଲେଜରେ ସେ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆପଣ ତା ସହିତ କଥା ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ସିଏ ମତେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ +2 ପରେ ମୁଁ ଯିବି ସେଇଠି ପଢିବା ପାଇଁ ତୁ ଆଉ ବାପା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫେସ୍ କଲି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବି। ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କିଛି ବତେଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଠିଟା ସିଏ ଲେଖିଛି ମୁଁ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଗୋଟେ ଲେଖିବି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତୁ ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ବତେଇଦବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଚିଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ତ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଆମେ ରେଢାଖୋଲରୁ ହିଁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠେଇଛୁ ଆଉ ମେଲରେ ପଠେଇଛୁ ସିଏମଙ୍କ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କୌଣସି ସେମିତି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିନି। ଆଦ୍ୟା ସେ ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନିରାପଦରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ତ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ ମାନେ ଝିଅ ଏଥିରେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ସେ ଭୟଭୀତ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଯେ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲି ତା କଥା ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିବ ପାଠ ପଢି ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବାପା ମା ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବ କଣ କରିବ ତା ବାପା ମା କେମିତି ଅଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ କି ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବ? ମ୍ୟାଡାମ ଏବେର ଯୋଉ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯାହାବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କିଛି ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଶୋଷଣ ହେଇପାରୁଛି ଏଭଳି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଆପଣ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ପାରିବେ? ନାଇଁ ଆମେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁନୁ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ ଏକଲା ଖାଲି ମୁଁ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ନୁହଁ ପୁରା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ ଆମ ରିଲେଟିଭ ବି ଇଭିନ୍ ସେ ଛୁଆ ବି ଆଉ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଧରନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଛୁଆ ଏବେ ଯିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲ ପଢିବାକୁ କଟକ ଆମ ଘର ରେଢାଖୋଲ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୂର ଛାଡିକି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବୁ କି ଆମେ ତ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଯାଇକି ସେଇଠି ରହିବୁନି ନା ତାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ ଛାଡିବୁ ଆମେ ସେଇଠି ତ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ସେ ଝିଅ ଆଜି ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ତା ପ୍ରତିବାଦକୁ ଶୁଣିଲେନି କାହିଁକି ଏମାନେ? ଆମ ଛୁଆ ବି କାଲି ଯିବ ମୋର ବି ଝିଅଟେ ଅଛି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ +2 ପଢିବ। ଆଚ୍ଛା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦାବି ରହିବ ଯେ କଣ ସରକାର କଣ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡି ପାରିବେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡି ପାରିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର କଲେଜ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର ସିଷ୍ଟମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଗୁରୁ ନାଁରେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଳଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସୁଛି ତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅବହେଳା ନ କରିକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରେଗୁଲାର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନେ ଜଣଉଛି ସେ ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଉ କି ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡମକୁ ଯାହାକୁ ବି ଜଣଉଛି ସେ ଦୟା କରିକି ତା ଉପରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁନି ଇଗ୍ନୋର କଲେ ଆଜି ସେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମରିନି କାଲି ଆହୁରି ବହୁତ ଝିଅ ମରିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବା ଦରକାର କି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରିବେ ନିଜର
असुविधाटा को तुरंत समाधान करबा पई गोटे प्लेटफॉर्म होबा दरकार बिले अपन अनुभव करछन्ते। निहाती भाव हवा उचित हाई स्कूल रे हवा उचित से जिनसटा। धन्यवाद मैडम आपन को बहुमूल्य समय दैथिबारु थैंक यू। आज्ञा आपनकर बहुमूल्य मेसेज आमे सरकार को पाखरे पहुंचाबा पई चेष्टा करिबो। आज्ञा 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 नमस्कार आज्ञा। ए चिट्ठी जड़े नवम श्रेणी छात्रींकर तांको मनरे भी प्रश्न आसुची काली सकाळे मु घरू गोड़ काढ़ी विद्यालय को गले सुरक्षित फेरी पारिबी तो मो बापा माँ अचिंतार रही पारिबे तो कारण जदि शिक्षार मंदिर रे जड़े छात्री जड़े शिक्षक यौन लालसा रखिबो ताको मानसिक निर्यातना दब आ फेल करिवार भय रखी तांकोटु फेवर मागिबो तेबे से छात्री जनक अभियोग करिवे केउठी कारण स्कूल घरू गोड़ काढ़ी जड़े छात्री जेतेबेले कॉलेज को जाए कि स्कूल को जाए विद्यालय से शिक्षानुष्ठान तार द्वितीय घर पलटि थाए आ शिक्षक शिक्षयित्री द्वितीय बापा मार स्थान नहीं थांती जदि से ही माने ही बैरिशा जीवे तेबे प्रश्न लक्ष लक्ष सौम्याश्री मनरे आसिबा स्वाभाविक।